Sekarang lam sogo joto khapangni takuk tei bukuk songno tini ang abai keno belaino noroni buskango nangkungmani kokno hai kaba tamo ngitong akok rongno phungnani bagai ang tini khoroknei korbok subdivision regino bobagrani sengkrak adong ro je samung khailai tonglaimani jora khadengma romoi abai keno tabuk buskangni chongmari rongno tei buskangni chongmari ni bagai korbok subdivision tamo khaitong piaba bahike keplai nani bagai borok chatoklai tong aborokno tini serai ke ang norokno phungnani bagai tini ni simi Tripuri Khorang haino hai phaipija piaba jeng kwbangma salromino nugui tongo oma hai gereng thayo kesekering thaglai ang laimani hai kaba politician gadalai tonglaimani rokno piaba abo tini abo haikena phai sokpayo kha korbuk subdivision chini khoroknei khasuksa chini korbuk subdivision sono bubagrani sengkrak adong rok jora kadengma romino samungkhai tongmani piaba samung romani rogo khaimani bisingtino TTADC hapango phaikya piaba TTADC hapango phaimani bisingti tabu phainai buskangni Bidhan Sabha chongmari bo gana ngi tongo nga piaba buskangni Bidhan Sabha chongmari rogo borongni bahai khlaiei borok keplai khaitlangani bahai khlaiei borok chongmari buskango borok batainani abai rongno ang rugino tini salanyani hinei phaipija abai keno chini takhu khoroksa YTF ni central secretary borong gnang chini takhu toponde borma bai ang tini korbuk subdivision ni kokno rugui salanyani hinei phaija abai keno takhu nono sukang Tripuri Khorang lamso bele ke hambai te puila Tripuri Khorang hambai te jotto lukurokno jeng YTF ngi central ngi te district block level to jotto na hambai lukurokno puila hangka abai keno ang tini nang bai malani ma phaimani ke oiko okokno kolayo norok ni bisintinya hni mano je norok ni tei dulmung bai norok ni phan bai edisi hapango phaikya edisi chongmari batayi hangka phiaba tabugo o korbok subdivision ni rugino o korbok subdivision phainai buskang Bidhan Sabha chongmari bo batayan hne khakao hai kaba khabo khlayo hangka phiaba aboni nasikmung rok tabuk o korbok subdivision bo hai rok cholwi tong mane chini korbogo to STC abo ta 100% bubagrani bisingti batainai te chini ora joto Tiprasa TWF YTF ungthung te kormachari bodol ungthung te joto sara Tiprasa jara korbo konse klane bro joto thancha khai bubagra mari budoi 2010 kapla khina ba chini pura 100% 100 to asa tamote abo chini kapla dongne ingete o jagao baksa kama to chini podepot ne me salayo je o jagao mane kathalaya amthai kintu ba national party rok ba jini je kono party CPM thung BJP thung ba Congress thung borokse mane chini je thanchana ba bubagna thanchana sabai ne bagai tini podepot kunitike mane social media rok opopozar khlayo actually ora kono Tiprama tha ba TWF YTF ba motifone kathalai ne kare ora jotto bubagna bisingti khlai jotto thancha bubagna logi tongbayo ora bo national party rok se chini bubagna thanchana kirjage korbuga amthai mane borok paigla kha bahike mane borok dol bising bahike borok kathalai ne kuniti khai mana amthai khai proposal khai tong actually abo kuno ya bubagna thancha tabo tong basang tong nai chung abo thancha bene kapalai bungnai hangka abai keno je nung to thachingo sai thangka je kesakirani kongno tuino hangka phiaba lukurok bo sinai baksa tongo hai kaba sia baksa tongna hangka o kesakirang hunjak mani phiaba o national party bai je national party rok khayu hunjak mani national party rok khai tongo abo borok keplai ngani bagai hini je nung tabo kok sai thangka phiaba abo lukurok srai ebo ngya khuna phiaba angbo srai ngya khu bahai khlaye kesakirang ngi tong o korbuk subdivision abono tuino no ta kaisa sunan mung chongkiman mane ko khai je nari 70 boshor je national party ni je borni man policy bor making je rashtriji bor khlai je tini 19 ta jati no je riang debrma jomatia kolai hla amtheke divide khainani one policy borni number 2 bor dono khungsa bahe bor skagi toman bor number 2 policy amtheke na chini bobagna je thanchano je Tiprama thana seben bag bor amtheke khlai tongo moga sai abage jeng joto Tiprasa rok 70 bosor jeng thancha kirim bag jeng ambo thangjakha nga bobagna bisingge jeng joto thancha toman bagino bobagna 19 ta jati no joto thancha tombe buga korbogo 70 bosor amtai national party ni gyano jeng chuna nangsne tabule jeng srai ga jeng borong tong sika
amte sekagi tong bagene chulom te chung thungjago tabuk chung jotto thungjago mukto khane ekmatro lama riang derma jong jotto thancha tong korbugo chung phain bosong bubagrang chung kaplai khairo nama omoske chini message ke abo ikeno te kaisa singna musung mani ke bubagrano phainai bwskang ko to kaplai khairo honani hini ning saka phiaba kaplai khairo honani himba bai simibo engya ni mano phiaba abo ni bisingtei kobangma kami amche thangai kokbo pirna nango phiaba nugui phaikya titi edc jefro chongmari afro belaino bubagrani sengrak adong rongno belaino youth drop samung khaikya जोंनो बुनुखा प्याबा सोशल मीडिया नि बिसिंति बा साइमान खा हेके ताबु फाइनाय बुसकांनि विधानसभा चंमारिवा हुकांके बाहाय खलाय नरंनि अ एडिसि हापां फाइमानि याबुलो बाहाय खलाय नरक ताबु बुसकांनि विधानसभा चंमारिवा ताइसा आगिनि जे एडिसि चंमारि फाइब्रुनो हायके सामुं खलायनाय हायकाबा खलायदा मानफिनो आबो नरंनि ताबु मिनि बिसिंतिनि आबो बाहाय वानसुक हायकाबा बाहाय सानानि मुचुं 100% जों 2000 जेमन एडिसि बो 2021 जों जेमन पाइमान हेगेनो 2023 बो जों बुबाग्राम बिसि जों कप्लायनाय तामने हिंगांके चिनि करबुक सिमिया चिनि करबुनि कोकता 100% जों कप्लाय बाहायति माले चिनि करबुनि यूथ माने स्पेशली बुबाग्राम जे वारिया सिक्ला फान बा यूथ टिप्रासा बा यूथ टिप्रा फेडरेशन द जतो बिसि चिनि करबुक फर्थे कन्सिस्टेन्ट जतो बिसिनो चिनि यूथ जतो एक्टिभ दंबायो नरबन बाने चिनि फाइनाय बसकां सालो चिनि 11 तारिख चिनि यूथ नि सेमिना बा जों जतो सारा लुकुरं जों फुंनाय जे लुकुरं कन्सिस्टेन्ट जों यूथ थांचानि मारि ते टिप्रामा थांचानि मारि तिदाबा थांचानि मारि फुंनाय ते लुकुरंना जों बुबाग्रा जे लुकुरंना हामजाक मुं बा बुबाग्रा जे लुकुरं चुबा मुं रमानि आबन बिसिंतिका जों कप्लायनाय ते बुबाग्रा जे वारिया सिक्ला फान हेरो बुबाग्रा दा नायकुलुंवाय दागि जां लुकुलुकु कामि रनो नुखना जेबने बुबाग्रा बा देंथों बा चिनि यूथ नि आचमा फाउन्डेसन देंथों बा जेकुनो चिनि दै बाग थायंथों चिनि जतो जागा यूथ आनरासो बिसिवा कुनो पार्टी रक जे कामि थाङे तिबा बनो नुग्या पुइला बुबाग्रानि बिचिंति खाय बुबाग्रानि दागि मुं बाखे जों बुबाग्रानि सिक्ला र वारिया तो जतो चिनि यूथ ताम तिप्रामा थानि ते डेभलपिङ स्पेशली माने जतो थानसाते यूथ बिसिबा मनो माने एक्टिभ खायका तमके यूथ के सिक्ला बले इनके अ जगावा निनि जरा डिस्ट्रिक्ट लेभल तंनाय ब्लॉक लेभल तंनाय प्राइमरी लेभल तंनाय यूथ नि सेन्टर जतो इक्वल खे जों जतो बाग लायखा बुबाग्रा बेले हेपी जों हेपी कारण जों आसबाय जों सेटिस्फाइसिया जों तेबो जों सामुखायनि जों सिक्ला र अमा सामनि माध्यमे जों लुकुरक जों नाय तंग अ लुकुनि नाय सिमबा बुबाग्रा करबु बिधानसभा कप्लाय खायनाय ते जिन जतो कन्सिस्टेन्ट जोंनि सामुचलि तंग यूथ द सामुखाय तंग ते रिपोर्ट नि मते तो पुरा 99 हां इंग्लिश बाय खाता मंगा के ताव जिनि कामिसिनो जों सिलासराय गतिक यूथ नि सेमिनार खाने कतमा खाय आमा आ जगा 600 700 यूथ सिमि दङ मायनो नेशनल पार्टी र कैंडिडेट ना फसे बर 100 बार मवान सुने जे जों पाइक लायखने आबगे जों अमतके जों यूथ सामखे दङ ओंके नों थाथिङो जे सामानि आबोतो ताबु जोंखबो खोनाका हाय कबा गोबांमा ससियल मीडिया नि बिसिंतै नुखा फ्याबा 4 तारिख जुन नरो खानेनि दंमाने वन डे सेमिनार ओंके फ्याबा सालो हाय कबा दिनो खलायजाग याबै तांगै बो जरा हाय कबा डेट सलायजागै थांका तांगै फाइनाय बुसकांनि 11 तारिख जुनो खानेनि नांखा आबो ले बाहाय अब एक्चुअली माने कोनो फुना प्रॉब्लम करे एक्चुअली माने 4 तारिख को चिनि सेमिनार दंमानि न त माने आ दिनक चिनि माने बुबाग्रा दुइटा फेमानि हरा मीटिंग माने यागुलो चिनि जे नगराय फाइनाय चिनि सार प्रोस्मिट वर्किंग प्रेसिडेंट यूथ नि ते चिनि सार तमने हलिबे चाकमा ते चिनि सार दाजि तेन बर जतो वर्किंग प्रेसिडेंट फाइनाय दंमानि इंग बर जतो ना आम्बासादर थांनाय आबनि बागै बर आ दिन बर फाइमेन बागै आ जातिनि जों मीटिंग ने पोस्टपोन खाले 11 तारिख मतलांखा कोन प्रॉब्लम करे इनका आबाय केना जों ताबक खापांनि ताहकताय बुखजों नरक खानाय मानखना 4 तारिख जुनो जे वन डे सेमिनार यूथ दंनि खलायजांना दंमानि फ्याबा आबो कैंसेल इंगै ताबु 11 तारिख नि जुन सालमारिवो खायजाकनाय कतर प्रोग्राम खायजाकनायनि साखा आबनि बिसिंतै बेलायनो लुकुरो खायका जे करबुक सब डिविजन नि रेगै जे यूथ दग बेलायनो गोबां खायबो फुनुंनायनि साखा फ्याबा आबाय केना ताबुक जों साइमा लायनाय करबुक सब डिविजन डेभलप हायका करबुक सब डिविजन हामक्राय लुकुरंनि हामक्रायनि सामुं बाहायके खलायजागै दं हायका बबो हाय खलायै ताबुक जरा आईपीएफ टी बीजेपी हापांखाय फाइमानि बिसि बाहाय पुंना नाय दंखा ताय बिसि क्रिख्या आबाय क्लाइनो अरनै जे
MLA hinjaknai boram gunang sini sar Bora Mohan Tripura bo 2018 no IPFT BJP kathalai borok chongmari kaplai khaikya kaplai khaimene bisingtui tabuk ang abo haikeno tai sini boram gunang takhuk topon de bormana sangna muchungo o korbuk subdivision bo bini develop ni samung tam khaikya abo mo sungina ang tabuk hana hai sungna ni thangpi runai abo haikeno anono sungna ni muchungmani khatai kaisa je tabuk o korbuk am chai he ka ba je o korbuk subdivision rogri je IPFT BJP hapang khai phaimani to bisi ba kana nai thangka te bisi bo jora kari kha inga pheba aboni bisingtei borok develop ni samung hai ke je lukurongni hamprale tam khai tong abro actually ang mono sawa ang oni semai program rot ka okom saw ta okom ma sanai national party rok develop ni kok mang sa sawai chini Tiprasa na thokobo mane CPM thung BJP thung konsen ta oran bortomane ta MLA chini yong bro mohon bono ang respect ro hapana bo MLA phana bokuno khaime ya যেমন মানে বুমসিমি এমএলএ তারমানে কোনো করব কনসেন কোনো ডেভেলপ জায়গা ইনকে তে জেলা থানে সিপিএম নিজে এমএলএ তংনে তিনি দাপটি মানে আমর মা হামবাইতে রেসপেক্ট কিন্তু বিন আমল বাহনো Tiprasa কোন কোন খামিয়া যে তার যত চিনি করব কনসেন যত কামিয়ন গুরি নাই দি যত ওয়ার্ড যত বিসিনি যত ওয়ার্ড গুরি নাই দি লামা তংহাকে তৈ তংহাকে লামা করে লামা তংহাকে কারেন করে আমতা হেমাংসে ইনকে আং जे स्कुल तंग हांके लामा से करे लामा वाते फेके लामा से थांगमाया इनके लामा से करे इनके स्कुल टीचर बाके थांगनाय इनके लामा डेभलप खायना नाय इनके लामा डेभलप काम के से टीचर थांके छात्र रबो परिमानाय इनके आनि के ग्रेड डिप्रेन नि लगी लगी ओ तीनटा माने जे पर खायना माने बो खाजिया जे लामा दै कारेन ओ लामा तंग के स्कुल छात्र मास्टर थांगमाने काम क्लियर जुवा जु व्यवस्था तो ठीक ना इनके ते कासे नि कारेन स्कुल नो कारेन सिगरे के बाके परिनाय तेका ते काम के माने या ओ तीनटा न ते लामा ओ तीनटा माने न काम के जिनि बरक मिसिना डेभलप को नुक जगिया ते जिनि बर्तमान ताबक जे बीजेपी नि दाव एमएलए जे तमानि आं बने सेजाया मा साउता फनो बकाइसा करबो ग कॉलेज फ्रमा हिंका बा खुलौना हि बसाका ताफल खुलौ जगिया माने एकटा माने फनो अचिभमेंट माने कुरै ते बरक त ताम छाना त बारदे बरक जे बरक आंगाबो सामान बीजेपी नि जे सामान जे तामने बरक टीटीसी बरक खायांके त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल बरक नाय माने अब कक ते पूरा सेलुते ठिस बाय का बरक इनके बरक ते ताम डेभलप खाय माने कोन करबो डेभलप करि माने ककसे इनके जों त जे चिनि बोबान दागि मोबाइल जों बोबा एडिसी हापां हते अनेक किछु खाय तंग नर्त जतो सोशल मीडिया नुना अब जों सामान क गया तिनि फार्स्ट ग्रेड डिप्लोमा एजुकेशन पास खायका पिया बोबागार कम्प्रोमाइज खेनबागे तिनि लंडन थुन जय का हाबना ग्रेड डिप्लोमा ककसे आर जे बरक कम्प्रोमाइज खाय पायो ताबो अलरेडी सरकार थांगा ओपर निजिनि जे कक सामान टीटीसी से पoi थांगा बरक तारमाने कोन डेभलप जे करबो इनका आबाय केन ता थिचा आं kana kasaro sanani muchungmani khe nang saka greater Tiprasa ni bisingono kaisa tamne katham tabu je tongna nangmani nang thajing sai thangka lamani kongno saka inke je rung srungna heko rungnok ni kongno saka nge phaba abo gangke tabu nang saksa je a demand no nana nangu om hai kokta ha amta heko ya mane jara daw bortomane jak MLA tongai borto develop ni kok sai diba इनके चिनि करबो कनसेन ना आमता है माने तीनटा माने जम पूरा पूरी सक्सेस सिंगिया कासा लामा तंग हाके तैगिरिं नाय लामा हामयां नाम त हेमंग सिंगे ब्रो डेभलपमेंट त उन्नति कक छ माने फाता जम जनरल एरिया जे डेभलप ओं सेम चिनि एडिसी एरिया डेभलप खाइदि बा एडिसी माने चिनि बिलिस जत पा करबो कनसेन जत एडिसी एरिया डेभलप खाइदि माने लामा सेम खाइदि कन्डिसन सेम खाइदि जो काम खाइदि के ब्रो डेभलपमेंट कक छ ब्रो खास खलाया है दिबा इनके बरो डेभलप कक छ ब्रो कोन खलाया इनके चिंगले ग्रेड डिफरेंट सामान लोग लोगे चिंगले जों पास करते अमता सामो जों पर्सनल जे मानसा जों खाइ दंगो जे एडिसन फान दंसा ये बरो स्टेट पूरा फुल पार तंग का बतम खाइमिया कक सिमी साव के बुरना प्रसिम डेभलप कक सका बुरना बाका पाइ पे खांगे बुबागा खाइया जिगर डेभलप कक नमना कम्प्रोमाइज ब खाइया ब जो साइब तंग प्लस आबनि एडिसी हापं सरकार फाइगा फेमनि यागले जे मानसा जों खाइ दं हनि ककसि माने एडिसी हापं डेभलप खाइ दंगो पिया स्टेट गभर्नमेन्ट जे खाइदे माने खास खाइया अ कक सामन्ता इनके अब हिकेनो आं ताइ केसे सना मुचुंगमानि हिके ताबुक तो जों जे स्टेट गभर्नमेन्ट नि ककनो सालाइका हिके जों ताबुक ताइ केसे सालायनानि हिके ता सालायनानि थांगि दंगो हायका ताबो आं ननो सनानि मुचुंगो जे टीटी एडिसी हापांगो ताबुक आं जतो Tripasa ni kongno sanani nalia bising dangke tabu korbuk subdivision ni kongno rugino sengsinai TTADC hapang phaimani ya bolo o korbuk subdivision ole lokorong hamkrai ekaba develop ni samo tabu su jora tam khlajari to bele ka hambai nadi chini korbuk ni je health center tongmani korbuk subdivision a jaga o chini bubagrani bisingti khlai
যে চিনি বর্তমানে যে এডিসিনি ইএম সারকমল কলনি বিসিংতি খাই অক্সিজেন প্লেন জাখা ইংगा अम सिमिया चिनी करबुगो बा करबु सिमिया सारा एडिसि एरिया न बरि रंना चिनी कल्चर रिगनाय बागजाखा अब एडिसि हांबाय बागजाखा ते निनि तमनाय निनि गुंडा जत बिसिनो जों गुंडा बखा इंगे अम सिमिया चिनी जे दै बाग थाय ताउ चिनी साबजुनाल होते चिनी करबु कनसिन जत दै बाग इतो चिनी वुड स्पेशली इंगे अम ताहाय ते चिनी माने जे चिनी जों पार्सनल बे चिनी तिप्रामा थांथों तिदाब्लाय थों युटुं थों जत पार्सनल तो खाय दङ प्लस बवा मिसिं ते जों तेबो खायजाक दङ जे चिनी एडिसि हापांग चिनी जे ऑक्सीजन प्लेन ते नार्स जे थुजांनाय बेडशीट दग हे ते दिनि गेरेन ते पुलिस पोजीशन अब एडिसि पुलिस जों बिल पास खायका माने ते गंलाबा सा खागे माने एकदम माने साबि साथे लाइन कलमा थांनाय नर नां चा दिबानो चा दङ जिनर ताम ताम खायगाबो जों बुबाग्रा प्रमाण छ प्रूफ छ जों छाव जे बुइ हायके मिस करके चाकरी मानाय नन बसर 50 चाकरी नाय अमथाके बुबाग्रा साया बुबार म एक मात्र न गेरेन्टी प्लान नरम तुइ फेने नर थांचा तंदि ग थांचा नि बिसिं देखलानो जे डेभलप खारि एडिसि होते जों जे तन खाइ दङ तन साका तेबो बिसkan चाट बथंग ता हिंगा फियाबा जों ताबुक कनैनि जों डेभलप नि कक सालाक्या हिंगा फियाबा जों ताबुक ते किसा सानानि मुचुं मानिखे अमनो ताबुक बुसकांगो हायनो हाय बाय इलेक्शन फाइक्या हनिनो मानखा ताइ सानि सादाम यागलो नgi थांगोन हाय का खायजागै थांगोन हिंगा फियाबा बाय इलेक्शन खरकसा जे तंगो अन दफानि न हनि मानो खरकसा जे तिप्रा मथानि इंगै बबागानानि सेंक्रा आदम इंगै बादायनाय हिंगा आ बादायनाय न आ कैंडिडेट न ताबुक नरनि करबुक सब डिविजन बिसिंगो नों खरकसा बबागानानि सेंक्रा आदम इंगै आजाख्या फियाबा जरा कदों मारमिनो सामुं बखाय फाइक्या जे थानजानि मारियो होनलायै गे फियाबा आबो ताबो निनि बिसिंति नों बनो आबोनो तैयै नों ताम सानानि मुचुं लुकरो फियाबा ताबो गोबां मानो वानसुक गो हेगा वानसुक टाइटांगो तिप्रासा हनि सिमिसे थानजा हनि सालायो फियाबा तिप्रासानि बिसिंगो बाहाय खलायै ब अन दफानि बर अरा कैंडिडेट इंगै फाइ बाजाय मान फाइक्या आबो नों ताबो लुकरो ताम खाय स्राय खायनाय बेलेगन हामबाय एक्चुअली हमरा ब्लुकरो माने सिना नांगो जे 46 सुरमा एसेम्बली कन्स्टिट्यूशन अब 80 माने शिड्यूल कास्ट नि सीट इंगा बिसिंगो जेमन मुंदारक बर एसटी क्लायो इंगा बर ताग जे हिंदुस्तानी बाचालाय बर कासे तिप्रासानो हायपनो बर एचसी कोता गरि खबजा कोता जेमन ओबीसी एचसी नि कम पाट दङ बुकुं कलर नि हाय दिबा इंगा अंगे ताबो जेबो मता हायकेनो बर कासे एचसी क्लायफनो केटेगरी क्लायफनो ब चिनि तिप्रासानो जेमन जों दाबो मणिपुरी बर तिप्रासानो बर हाय दिबा याम तेकेन मन तिप्रासा हेबे हिसाबे आजा कैंडिडेट जाखा इंगा आं बाबुराम चिनि जे सत्तमिता कैंडिडेट बाचानाय आं बनो हामबाय जानोगो बहाय कासे साहस गोनां बर फायमानि बागै बुनि द फानेंगै तिनि ग्रेड डिफरेंट बागै तिनि चबा खायबा खारजाक आबै जों तिप्रासा स्पेशली आं साक फांले बना आं हामबायसो कारण बुनि द फा ब अनसयाबो तिप्रासानि बागै जिबो मुगु दिक्ला बागै बाजा फायका तारमाने आं बनो बेलाय ग्रेड छेलु छेल नामसो इंगे आ जगा 100% जों कप्लायनाय बबारा मिसिं तामने हिंगा नायदि आ सुरमा सिद वाइट छापना चिनि तिप्रासा र आसे पार्टिस गोबां तमाने 35 मत पार्टिस दङ आबिसिङा तिनी साकनि बरकनो रिजनल तिनी त्रिपुरा स्टेट नि साकनि याथे बासाने रिजनल पार्टी न बुरा बुट मारिया देखांके सिपिने मारनाय कांग्रेस मारनाय बीजेपी मारनाय जेकुन पार्टी न ब्रह्म नेशनल पार्टी ना इंगे ताबुक न बंग चान्स आरो निजेरे त्रिपुरा साबा गुबै त्रिपुरानि ओरिजिनल बंसर आजागाव माने बरक माने थानसांगै जे रिजनल पार्टी बुरा बर चान्स माखा ग चान्स बर याखाग्ला इंगे आं से वानसको साना मचंगो केनना আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা যে সুরমা সিটে কখনো আমরা রিজনাল পার্টি আমরা বুথ দেওয়ার জন্য আমরা কোনো রেডি নেই কিন্তু সুরমা পৌঁছতে আপনারা প্রথমবার যে রিজনাল পার্টি আপনার নিজের পার্টি বাবুর নিজের পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের পার্টি আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সকলের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য যে একটা সংগঠন যে ত্রিপুরা মথা সেই ত্রিপুরা মথার যে ক্যান্ডিডেট 46 সুরমার মধ্যে সকলে ত্রিপ্রাসা হোক সকল মুসলিম ভাই এবং সকল মণিপুরি এবং সকল হিন্দুস্তানি এবং পুরাতন যারা বাঙালি আছে আমি তাদেরকে অনুরোধ করতে চাই আয়ো সকল আমরা একসঙ্গে আমাদের মহারাজা যে গ্রেডিটি প্ল্যান এখানে আমরা সাপোর্ট করি এবং সাপোর্ট করে এই আমাদের 46 সুরমা যে ক্যান্ডিডেট বাবুরাম মিয়াকে জয়যুক্ত করার জন্য আমি করবুক্স ওয়াইটিএফ থেকে এবং সেন্ট্রাল সেক্রেটারির তরফ থেকে এবং ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি সবাই যে সুরমার যারা জনগণ লোক আছে কর্মচারী হোক কৃষক হোক বুদ্ধিজীবী হোক
এবং সকল জনজাতিকে আমি জনগোষ্ঠীকে আমি অনুরোধ করি যাতে আমরা মহারাজার যে আইডিওলজিকে সমর্থন করে যে বাবুরাম রিয়াং সত্যময়কে অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে মহারাজার নেতৃত্বে দরজা খোলার জন্য ওনাকে একটা মানে সাপোর্ট করার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করি যাতে ওনাকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য ओंके आबाय केनो नों तो साका गे फियाबा ताबो लोकरक ताइके सोंमु अम बेलायनो सोंमु कतरखो आसाय दंगो फियाबा अम जे बिरोधी पार्टीनो होननानै जे बिरोधी पार्टी खाय दंनाय रक अकंनो बार बार साव फियाबा अमते हेकेबो सोशल मीडिया नि बिसिंते फुनगो जे तिप्रासा हनै जे थानचानि लाइमानि थानचानि मारि कक सालायमानि फियाबा तिप्रासा हमा जागा ताबुक सानानि थांका के जे मुस्लिम है कबा बरक ब तंगो इंगे फियाबा आबनि बिसिंति गोबांमा बुनि दफानि बरक ब तंगो इंगे फियाबा तिप्रासानि जागाबो आबरगला बाहायके तंगै थांजा ओंखा अ कोनो ब गोबांमा लोकरक सुंगो फियाबा म आनि सुंमुया अम तिब्रु खरांनि सुंमुया म लोकरंनि सुंमुसि इंगा लोकरंनि सुंमुनो नों ताबुक बरक ताम खलाय कक फिरंनाय कक हाची de emne to jara emde kok sanai rok social media rogo am nugo borok gire tiplen borok support dekhai abas kam porno kushon khanam chungta borok to kokon gire tiplen support khaya nge je borok gire tiplen tipra sangai borok gire tiplen support khaya borok bubakra se respect ya borok bahai ki tiprate khorsan tiprasan hamjak mana bahai ke borok thana hamjak mana borok sak sak tipra sangai se borok gire tiplen support khaya bubakra bo morok mania borok ba amochin thanchano ba chini je bubakra gire tiplen achievement khani ne je dofan mathana je thamon jaga borok to kebang nai abage borok amta borok sanai nu hiaba jeng tiprasa rok thancha tongo thancha ba tongnai plus amo project khorni kono takhna di je tau bono je buindo khana basar bono hai ko ge diba ang tasin saka je tiprasa jemon mundang theng bo esti klayo borok sem bongson klayo borok hai pona boke hc category khobjaka asaksi inke abar tiprasa ni bagini borok khanangjak ang tasin saka je ani ni kana kasarang kok transmania joran manese omo hai sanan klai mani khe je candidate basa mani simia gobangma tabu agi TTDC chongmari lai phaikya afro ba gobangma ani do phani borok rok je bobagrani thanchani mario hai ka ba bobagrani bana rom phai rom lai phai ge pheba abai keno abo arom lai phai mani rong nugui gobangma biroधी party khaine rok kok silchamu a silchamuna sinung bahai ke borok no taisa kok phirok khnai abosi ang no sunan musumani ke মানে কক হাই বড় বুনি তো ফরক যে পবন আগির যে গ্রেড টিপ্রেন ন হামজগে ফাইকা ও তো মোস্ট ওয়েলকাম গে চিং কাছা বড় গ্রেড টিপ্রেন কাছা ননি কাছা চবা আন্দোলন খাই দংখা আন্দোলন খাই তমা জায়গা কাছা বড় ন ফাদানি বড় ফাইবন ন চবা ফাইকা যুদ্ধ জয় খেনে নি লগে গে মত মোস্ট ওয়েলকাম ন কাহাম ককসি যেমন তাবক তুনুগো যেমন ইউক্রেন বিসিংতি খাই যেমন নেটো রসবাই তমন হাইকে 17 grade di bana buindo fan bro phani mana phan paga chung dor do fan ma thangani chung tong ka most welcome chung to bro ya chak na 100% ngene mo phaga chung bon bo ya chak na hisi abo chung jara ke kok sana chung sanam chung go phadi ne mo phadi chung non bo ya chak na hisi tam kan ka chini grade di bana to ton than chani bagesi 10% bagesi kok ha hisi nge o buindo fan bro kok ching grade di bana chuba khamane tung te bo ka ham ko chuba thang karon adc man pro bo chung khanawo je history ko ta no je buindo fan ko ekon chuba khabo chuba thang chung ka ham kok se abo ke chung bro sanam chung go जराम थे साने रंग है नो फाइसिन तिप्रमा थावा नो फाइसिन चोबा फाइबे दे से साबन फाइदि नो त फाइनेस ना हाने तिप्रासा र त बुनि दो फासे फाइ तंगो नि सब लिन दो फान थाना बागे इन ताइ फाइमिया बा आं बनस प्रश्न खने मो चंगो इनके ताइति से सना मो चंगमा इनके सिंग तो ताबु सालाइ पे खे बुनि तो फानि बरो हापाइ मानि बनु ताबु सराय सराय केना लोक रंग साइक ना रका गे फियाबा आं बदु नि खोक्ति खनाय मानखा फियाबा ताबु ताइति से लोक रंग सिंमु हुनके लोक रक ताबु सावि तंगो बुस्कारनि विधानसभा चंगमारिगो जेफुरु कैंडिडेट नि बारजामान जेफुरु कैंडिडेट चंगजाक आफुरु हुनकानो केसेकेरें इंगै तिप्रामो था बाय थांनाय अकग्रबो आसायो जों खबो खोनाखा इंगा फियाबा आबो कैंडिडेट मान पाइमेनि परे मान पाइमेनि याबुलो बाय थांनाय हिनि तिप्रामो साव इंगा फियाबा आकगले बाहिके तिप्रामो था बाय थांनाय aku ngono bahike borong tabu kok firma mo sungpi je abo hai kok sanai rakno belekna belai tap mane belai right question je angkasim saka je tini bobagan thanchano borok sabane bagino ne bobagan egin cho newspaper go congress be election kapu mane bjp election kapu
humung kapo hai bro bo compromise khai pa sine puni poder po newspaper siyo te social media bani photo buinoru hai diba mane tangi ko boban thansana kiri jaga inge jara taba ke saitoner bohai no bo o Tiprasa candidate bomai ke khakone phubo abora totally false je allegation khai je national mane tini social media bo bor direct chariba moti phone kok bango bo kathala he bor tangi saibung kai saragya ba thane pro sagado bodyguard sejama nukhaje senator rangnangya ba je MDC ro 아수저나 너제나 비지비로 파이킨네 하고 뭔가 사디바 고마다 또 하게 땅 사르게 하고 모디 phone 좀 파이낭 동네 মানে 엄때게나 오치니 어버 Tiprasa 겐데 마네 프레케 버 투크랑 타이 부버 মানে তোতেলে মানে চিনি কি থানজানে কি জায়গা বড় তাংসে কবর জাহানো 응이 또 마이кен বড় 응이 또가 কিন্তু অব কোনো দিনে 응이야 জাস্ট বড় অব চিনি থানজানে সবাইনে বগে বড় হান পদের পর কক সাই দঙ্গো তান কক সানা রাংনাঙ্গে বলে যে বাস্তবতা পুরা পটিকা থেকে থুস নুগু তঙ্গা যে চিনি বিজেপি এমডিসি না তাম দেন বড় ইলিগেশন খাই দঙ্গো ফেক নিউজ খাই দঙ্গো বুবাং ফেক নিউজ নামা ইংগে মতের जों বিশেষতা খাইদি মতের সানেনে বড় থানজানে সবাইনে বগে বন ন্যাশনাল পার্টিনি যারা দালালি খেনে হিনতা মুজিকা মানে Tiprasa ni mokhang thujak hepono national party ni dalali da broke যেমন মুসুক ব্যবসা খাকে দালালি তং দিবা কসারা চানাই তা গমকে Tiprasa ni mokhang thubui Tiprasa ni bokro চানাই রা broke হে দিবা আমদরন বিশেষতা খাইদি যে বুবাগরা মেসেজ মানে থানচানো তংবদি আমতাই কোনো গ্রুপ কোনো আমাতা আমদাই বাইদে থানাই বকरै আমতাই কেন্দ্রিন মাই এন থানাই গরে চিনি নাহম কাইসাসি অবকে গেলে Tiprasa অব যত্তন যারা Tiprasa থাংতং ইউ YTF খানেংথং যারা TWF নি যত মেম্বার থং যত লুগুলন কাইসনে সাইমনে যে চিনি নাহমং MLA বয়া চিনি চেয়ারম্যান বয়া প্রেসিডেন্ট বয়া সেক্রেটারি বয়া কোনো পোস্ট বয়া কোনো স্কিম নিবাদি বয়া যত যারা ববাগন বারছে যত সাইমনে একমাত্র চিনি টার্গেট গিরে Tiprasa আবগে চিনি গিরে Tiprasa নাহমং কাইসাস তং যত তংলাইও जों जत लिडार जों नाम गायसासे जे आबागे ओ नेशनल पार्टी रसे किरजागे ताम ते खाइखं हाइसे का बाय कनो ते कैसे कोकमाओ जों खना का है का कोक माने बिसिं ते साइमान का ओ कोक नों सावै करबुक सब डिविजन बो फाइनो हाय अमो हाय रनो तीन लोपुरंनि कोक सेलजामु अमो हाय जे बसकां फाइनाय चंगमारनि बागै कैंडिडेट सेक्लायु नंगा फियाबा साबो कैंडिडेट माना आबाय कोकनो तीन कोक सेलजामानि आबाय क्लाइनो साइबो मानखा Tripuri Khorang TTADC चंगमारि पाइमानि याबोलनो अमो हाय केसा केरें थागलाया होननाय नंगा फियाबा ओ कोकले कुबुइदाना लुकुरक ताताला साकाना कुबुजा साका आबो बाहाय एक्चुअली मकके टोटली फल्स माने अब যারা পাবলিক খরচ করে যারা বিজেপি সাপোর্টার মতন বা সিপিএম সাপোর্টার মতন বা আনানা পার্টি সাপোর্টার ও বুবাগানা তা হামজায়া নঙ্গা বাকে বা Tiprasa মতন হামজাসিনে বড় হামজাকে তো Tiprasa মতন বো যারা সামখানা হামজা খাম नंगे उ बरखे उ चिनि बबगरने थांथन सबायने बगैसे बर ता हाय बर षडयन्त्र खाय करबुगा हाय मते फना हाय नि सुचन माने बर कक सालायबो ता बहाय न किन्तु एक्चुअली वास्तव कोन फन करे जे जत थांजा तंग जागा Tiprasa थांथों TWF तो जो थांजा तंग जागा एक्चुअली उ जरा सबायनाय करबुनि जरा तंगे र खरजा खरो आं ताइ साइदिबा जरा नेशनल पार्टी नि जरा दालि खाय र Tiprasa संगे उ बरखसे उ जानो फर गुड मे खिगर तो सुगि सुगि रिता नेगे छादिबा नेगे सालायनि हिनिता एक्चुअली अमताइ कुन फोन करे करबु जत थांजा दङ ते थांजा बायने जों कप्लायनाय यार कुन केन्डिडेट बे सेग्रानाय करे जागाबा एकमात्र जों तिनि अर लिडार युनि लिडार थं सिनियर Tiprasa लिडार थं TWF लिडार थं ते कर्म लिडार थं तिनि जतने नाहरम काइसनो बुबागरा जे सपोर्ट A to Z जे कुन बरफर बुबागरा चंगरि थं करबुगा जों आमनो जों कप्लाय खायनाय आम जे नाहरम बौ कप्लाय खायगा माने जों बुबाना कप्लाय खायनाय अब नासिगैसे जों जत लिडार जों थांजा सामखरे दङ अम्बो नेशनल पार्टी र ताम साचाबो खनाया चिनि थांचा ताबो तंग बसाम तंगनाय 2023 थांचानि मारि हिमिग्रेट टिपन तुइ फेमेन यागलो बचन थांचा खना तंगनाय आमके चिनि टार्गेट आमचे चिनि समय आबुनि बिसिंतै ताइ थासे संना मुसुं माने हिके फाइनाय चंगमारि ओ तो बातायनाय न फेबा बातायमाने बिसिंगो ताबो निनि बिसिंतै बबा हाय खलायै गप्लायदा आंनाव हायाकाबा बबाग्रानि जे थांचानि मारिबो ओ करबुक सब डिविजन बबा हाय चले उइतं आ कबरंग लोकरंग किसा शेयर खायदि हे काबा लोकरंग किसा खनादि आव आं बेलाय प्राउड खायने मुसुंगो तामगा आं सेफ न प्राउड मांगो तामनि के जों बुबाग्रा जनो दाय तुइदुल माबाय दागि माबाय जे चिनि करबुगा चिनि सिनियर Tiprasa थानिंथं TWF तो यु डगे साम खायमानि बिसिंखो ते जत बिसिनि चेयरमैन मेंबर ते जत बिसिनि प्राइमारी कमिटि नि युथ निंथं Tiprasa थानिंथं TWF निंथं ते जत ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल थांजा खाय थामखांनि बागै चिनि करबुक कन्स्टिट्यूशन आंनि तरफ থেকে जों 100% कप्लायनाय ते
अब कप्लानी मारी जों फाइनल बिस्कानि सागा 11 तारिख तो चिनि युनि सेमिनार दंनाय अब सेमिफाइनाल दो आं तावनो सानदों टकसुनि बिसिनो सानानो जोङो 11 तारिख चिनि सेमिफाइनाल बिनि परे अ मासनि लास्ट दिग एबा फार्स्ट दिग कायसा कट अफ ब्रेकिं न्यूज नरक माननाय अब आं गाव सालिया नरक आपलोड माने कट अफ न्यूज माने ब्रेकिं न्यूज माने आपलोड जों ग्रेड ट्रिपुरानि कप्लाइनि मारि जों आपलोड बुबावनो बिसिंति डिक्लेरेसन खायनाय कर्बुं बिसिंति खायना के अब हायगना पाइथागो सोंनानै मुचुंमानि के ताइ कायसा आनि अर फाइसो कय पिरुका माने आं आनि क्वेश्चन नि मानो आं सोंना मुचुंमानि अब हायगना नरक नों तो साका फाइनाय बिस्कानि मास हायगो बिस्कानि सालनो कटर ब्रेकिं न्यूज दंगु हुनके तामनि हिनके ओ 4 जून नि वन डे सेमिनार प्रोग्राम बो कैंसिल उंगिनो ताबो खायना हाय 11 तारिख जुन खायजांना थाङि दंगु हिनके फियाबा अब हायके रगिनो आं सानानि मुचुंमानि हिनके तिनि अब हाय करबुक सब डिविजन लुकुरो गोबां खलाइनो टिटि एटिसि चंमारिवो चिनि इरे बरंगनां जे दलिरि आंनो कप्लाइ खै रहरका तो थानसानि मारिवो फाइनो नंगा फियाबाबो फाइनाय बिस्कांनि चंमारि तो ताइ बिसि करिखा ताइ जराबो बिसि करिखा दराइनो गाना फाइ दंगु नंगा आबाय कनानि लुकुरो खनामानि बिसिंतै आंनो थाथिङो सोंमानि करबुक सब डिविजन केसा केरें कोनो सोंमानि फियाबा नों साका मुंसे किसी करे गरै ने नंगा आबाय खलाइनो नों लुकुरोनो ताबो सोशल मीडिया है कबा सिनि टिप्री खरांनि बिसिंतै निनि लास्ट पाइथाक निनि कचार मुं है कबा कचार मुं निनि ताबु तामतong है कबा ताम कचार मुं फाइनाय बिस्कां चंमारिनि बागै बेलेगनो हामबाय आं जत तिप्रसा करबुक कन्स्टिट्यूशननि जत लुकु तम इडिया हिंदी जर्मा हिंदी त्रिपुरा हिंदी चाकमा मौ खालाम जत 19 ता तिप्रसा न ट्राइब आं कबगो जरा दाखनो बुबागान थानसानि मारिवो फायगो तंनाय तम सीपीएम हिंदी कांग्रेस हिंदी निनि बीजेपी हिंदी बा जे एनी नेशनल पार्टी बा अनेक रिजनल पार्टी को खायगोंथों फादि जों 70 बोसोर जों वाइसेखनो जिन तिप्रसा थानसा खाय जों जब खायाखौ गे जों फाइनाल फिल्म बसकाले सा जिन दफना मथांबा गे त पाइथा गे जब कारण 2026 गे डेलिगेशन नाय गे बिनेसकां जिन जे लास्ट वीडियो तेज बिदान एसेम्बली वो फादि जों जत थानसा खाय बुबाग्रामासे जों जरा दिने जरा रे मन जागा जों जे तिबना एसिप खायति मन जागुलो ते 100% जे 35 ता सीट बाचन दुबोग्रा आर बिसिंग जों जे थानसा ता हांके जों 35 नि बिसिंग जों दिप्लोमा सिंगल बागे जों सरकार चानि मेबी 100% चार्ज आर मत 100% कासे कन्फर्म के मते कुनो पार्टी नेशनल पार्टी बुबाग्राना काई कुनो तिब्राव हास्ताव हापाम खाय मांगला अमखे 100% सियोर गाके जिन थानसानि बिसिंग तिखाय इनके जों नायो सिंगल बागे जों सरकार गठन खायनाय जों तेबे टेस्ट खायतो अब जों युथ सर करबुक त पुरा कपाय नि 100% आर आं कबो करबुक लुकरो जरा सीपीएम बीजेपी खाय तमाय रनो फायदि जों नरना कारी जों ग्रेजुएट ने सामया जों नरने हामजो मो नांगो कारण बाय जों बखा फिउ जा खायसि कारण नर आं तेबो बिसास बतंग करबुक बिसिंग जरा आनर सीपीएम जों बीजेपी रो आं जुवा जुब खाय तंग इंगे ते दिनि सिनियर दिनि दा समय माने दा हिवन मयति पुरा दा समय पुरा ते दिनि अनेक सिनियर लिडार आंनि बरमा बसुं तंग माने बरबो जुवा जुब खाय तंग आंबो जुवा जुब खाय तंग जाते जों नायो जे दिनि करबुक कुनो नेशनल पार्टी जाते अंखरि दिनि तिप्रा मथाबा बुबा गान लगियो फाइनाल बगे तो रेडी नाय तंग ते बरक बरक फाइमे फना बासा तिप्रा मथा पुरना बो जों बिसास ते जत लुकरना कबगना जरा फाइ करना बा फाइदि थानसाके वासा हिनि रेनाय आनो जलि दि जेकुनो बरनो जलि माने हाकुनो बुबा गातनो जलि याबले बा बुबा गाना नासिगै बुवारना स्कपलाय खायनांनाय नि नगनि साजो साद्रा रखा खायनाय बगे एकमात्र बुबा लगिबो थांगै सेफ खाय जेते सेक्युरिटि बेन्ति खाय हेगेसे नि नगनि साजला आंथों आसरम फैना बथाजामनि जत यांनि मुक्तमाय मन पक्ता अब जतना फाइनल जों आं करबुंगै ते जत तिप्रसा चिनि युदंगै जों कबुंयाफोर बेलाखेनाव हामबाय चिनि खरकसा ताखुब तपन देव बर्मा वाइटिएट सेंट्रल सेक्रेटारि ते खरकसा मानखा जों लगिवो चिनि बरं गोनां ताखुब अमर देव बर्मानो बबो हायनो जरा कदगमा रमिनो बुबाग्रानि थानसानि मारिवो तिप्रसा दफानि बागै सामुखाय फाइमानि फेबा आबो हायखेनाव जों टिप्रि खरां अंखरका तिरक बुसकां चंमारि फाइतंगु बुसकां चंमारि गानारो फेबा बो आमचाय
bo hati bo amchayo bisi bubagrani thanchani mari bo tong sabo candidate engnai bo hai khlaye buskang bijan choba chongmari bo bataye kaplai engnai aborong phungnani bagai sing tiruk ongkhor laija bo bahai khlaye develop ni samung tangi tong edisi hapang phaimani yagulo nukuro bo hai wan sok tabu aborong phungnani bagai sing ongkhor laija abai khlaino sing tini korbok subdivision ni khoroksa chusruk sini takuk topon development bai sing tini malai phaikya phiaba bini khuktinoro srai khanai bo mankhana thanchani mari ni kokno hayakaba buskang phaine chongmari bo bhai khlai batainani abai khlaino chung khobo khnaka hingga chung phaine salo tiruk ngorona phunungani bagai teibo saitongnai bobo hai khlai bobo amchayo kobangma subdivision rugino chung salainai tamni hinke phaine buskangni chongmari bo hai khlai bobagrani thanchani mari no bobagrani imangno kaplai khainai je asuk salromoi greta tirparani kokno sai phaikya phiaba kobangma amchayo no tongo kobangma lukurong tabu confusing jak phainai buskang chongmari ni bagai phainai buskang chongmari bo hai khlai bo jaga bodruka hingke hamno abahirono chung sinan bagini chini khoroksa korbukni ingei central secretary ni takuk topon development phaimalai phaikya bini khuktinoro khanai mankhana abakana phane salabo phunungna ni bagai sin tiruk sai tongnai pheba sai toguni tong abaikana norok nai tongdi pulane smi paithak jora ang sakbai thang omor deporma amba